Guys, good afternoon. So may good news ako. Nanganak na yung pig ko. Si mother pig. So pupuntahan na namin ng baby boy ko. Dali! Nanganak na hiya. Sarin ko pa daw maanak na. Kay may dana sign hiya kanina pagtubong ko aga. Ato man baby pig. Oh, ayan oh. Pick up a baby pig. Adto man. Iro man. Unom na paano? Punasan ko ano yung timog kayo. Pick up a baby pig. Ayaw na, no. Wild pa ito mother pig, no. Ayaw pag-touch. Ato man baby pig. Sagdi la ito, sagdi. Mama. May mga pusod pa sila guys, oh. Ato man baby pig. Sugoy. Mm-mm. Ato man pig. Ay, haya ilaan pig. Ayaw la paglabot. Lasaw pig. Lasaw. Ayan guys, yung pig ko. Ay, sabit ko lang muna tong payong dito sa pamunas. Anak didila. Ayan guys. Kasi napansin ko nakahiga na lang siya eh. Kaya pinuntahan ko na dito. Sabi ko manganganak na siguro. Ayan na nga. Nanganak na didi. Oh, sobrang blessing ka. Oh! Badik. Baby pig. Hello. Hello ko no baby pig. Saka pig. Ha? Baby pig. Pig. Damo ang baby pig oh. Ayan o, kaanak lang. Shrimp ang pig shrimp. Ato man pig. Quiet na, quiet. Ika baby pig. No, diri ka pwede ito mag-touch. Kay, bangin ito man, masisina hi mother pig nak. Sensitive pa hi mother pig yan ah. Kakoy baby. Ayan. Oh, sus man. Di na nagsalita. Asus! Yan guys, yung blessing ko. Dumating na. Saya-saya natin. May 6 na siya na ano. Ayan o. 6 na yung anak niya. Ayan. Ika baby pig. Ato man baby pig. Saka pig. Yung pig tayo. Buti nga hindi na umulan ngayon eh. Yun eh.